थांजाक 30 जुनाव जिरानिया रेलवे स्टेशननि सिमिं रानी बाजार जरा माइरं बस्ता सकमायना तंमानि 610 बस्ता फियाबा महनपुराव बाथागै ताइन दिनो फुंगो तुनिर फायना हिनमानि सकपाय लिया ताइन दिनो बाइपास अ ट्राक मालखुं खाली ख्लाइमानखा यागुलो एफेयर ख्लाइमानि यागुलो तिनि 14 तारिख जुलाई खुमलुंनि सप्ताया राम देब्रमानि गुदावनो अमायरुम बस्ता मानखा अमायरुम मालिक उनखा सुब्रत राय फियाबा कक्टन बिसिंति साइमानका सत्ते राम देब्रमा शाखा आमो मोहनपुरनि तापस दासनि माइरुम से बो अरतन दिहनि सानैसे आं तनु हनै शाखा पार्टीमुं थायो रानी बाजार पीएस तेमु खुमलुंनि हाइकबा रादापुर पीएस बो अ पार्टीमुं थायो टोटेल माइरुम बस्ता 610 हाइनिनो कक्टन बिसिंति सावि खोनारका सुब्रत राय ঘটনাটা হয়েছে 30 তারিখ রাত্রেবেলা জিরানের থেকে ট্রেনে মাল আসছিল মালটা লুড হয়েছে 29 তারিখ 30 তারিখ গত 30 তারিখ লুড হয়েছে পরে ড্রাইভার আমাকে ফোন করছে যে গাড়িটা মোহনপুর মালিকের বাড়ির সামনে গাড়ি রাখুন ঠিক আছে মোহনপুর রাখছে পরের দিন সকালে আমি খবরে পাইলাম গাড়িটা নাকি মোহনপুর নাই না থাকাতে থানা পাইলাম আমি রানীবাজার থানার সহযোগিতা থানাও আমার লেগে খুব করছে থানা সহযোগিতা করছে দৌড়াদৌড়ি করে গিয়া গাড়ির মালিক গিয়া খালি গাড়ি পাইছে বাইপাস গাড়িটা লুট করছিল তারপরে তো একদিন দুই দিন খোঁজখবর হইলো কোনো খোঁজখবর পাওয়া গেল না এরপরে 3 তারিখ আমি কেস করলাম অ্যারেস্ট তার মালিক ড্রাইভার অ্যারেস্ট হয়েছে এখন শুনলাম গাড়ির মালিক সারা পেয়ে গেছে এইভাবে চলছে আজকে সকালে আমি হঠাৎ করে খবর পেলাম যে মাল নাকি এনে পাওয়া গেছে আসার লাগে। তুমি যে ড্রাইভার সঙ্গে কি তুমি চিনা আছে নাকি আমার লোক আছে না লুট করছে ড্রাইভার মালিক মোহনপুর বাড়ি কত বস্তা চালাছিল 610 বস্তা কি মাল আরম চাল শুদ্ধ আরম আপনি গভর্নমেন্টে না না পাবলিক আমরা একটা কোম্পানির থেকে কিনা। আপনি কি যে চালের মালিক? আমি চালের মালিক। আপনার নাম? আমার নাম সুব্রত রায়। এখানে কত বস্তা আছে? 610 বস্তা তো চাউল লুট করছিল জিরানের থেকে অনিয়ানে কত বস্তা আছে ওগুলো কাউন্টিং করলে বোঝা যাবে কত বস্তা পাওয়া গেছে। আর ইয়ানে যতটুকু খবর পেলাম এই দোকানদার নাকি যে মোহনপুরের কি নাম কইলো তাপস কি নাম কইলো তাপস দাস উনিকে এনে ওনারে কইছে যে মালটি রাখার জন্য বাকি যাই হোক আস্তে আস্তে ইনভেস্টনে বেরিব। তারা কি দুজন মিলিয়ে এই মালটা রাখছে এখানে? অক্ষণ তো কিছু বুঝতেছি না দুজন মিলে এটা মানে মাত্র আইলাম মাল উঠানো তারপরে বোঝা যাবো কে মিলে তাপস ওরারও দেখা হইব কারণ কে একসাথে দুজন মিললে না একা এটা তো আমি কিছু বুঝতে পারতেছি না। কোন জায়গাটা পাইছে আজকে? জায়গাটা তো কি বলে আমি কুমরুং বাজার তো নাকি দুমালি বাজারে পাইছে বাজার ঠিক আছে মোটামুটি 50 হইল 50 টাকা Abo ki khogi tu wi oro hoi ton phai mani da abo ka mai rum ke
GNM नार्सिं पढ़नान बागै ताबुक फातर हास्टेव थाना नाया त्रिपुरा हास्टेव बेलाय गाहाम खलायनो परिमानो GNM नार्सिं BMLT BMRIT बिनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस और जागनो फुल एयर कंडीशन ते कैंपस त्रिपुरा गवर्नमेंट बाय नाइकुलजाक त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बाय नाइकुलजाक ताई त्रिपुरानि हेल्थ डिपार्टमेंट बाय नाइकुलजाक जत किसुनो नंग स्कॉलरशिप नि बागै बवाना नांगिया स्कॉलरशिप बो मानाय जदि नि रां पुसा करै हिंगन नंग लोन नावै पढ़नानि बो फेसिलिटी दंगो ताई हाक्सलो थाना नांगिया ताबो आगरतलानो स्क्रीन जा ककदुक नम्बर बाय करंदी हाइकबा नरक नुइ मानखाना जे एल सेप रजाक अ ककदुक नम्बर करंदी जतन से फेसिलिटी हिंका अमो हाई GNM नार्सिं ते BSc नार्सिं पढ़नानि बागै ताई त्रिपुरा हास्टेव करै अमनो काहाम बिनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस आसा हाक्सलो थांगे परि रां खरसा खालामनि साइ त्रिपुरा हास्टेव ता परिमानो माफबे गाना तंमानो जे कुनो ओकेशन हाइकबा जे कुनो प्रोग्राम अटेंड खालायनो तंथथक साथथक खालाय फुल एयर कंडीशन जत फैसिलिटी कैंपस हाइकबा आउटडोर कैंटीन फैसिलिटी बेबाक मानाय हाइके लेरिता तंदी बिनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस ऑफ दाति दातिना एडमिशन उंदी ते ककदुक बाय करंगे हायनाय साना कलायो रां पुसा करिं कांके स्कॉलरशिप बाय परिमाननाय ते आमन बिसिंगबो लोन नानानि बो फैसिलिटी 2026 is all about skills, confidence and career-ready learning. If you want a career beyond ordinary classrooms, hospitality can be your perfect path. State Institute of Hotel Management Tripura offers industry-focused programs designed for today's generation. BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. Here, students learn through practical exposure, professional grooming, hands-on training, and real hospitality experience. Separate boys and girls hostel facilities are also available. Whether your dream is hotels, tourism, airlines, restaurants, or global hospitality brands, SIHM Tripura helps you build the right foundation. Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion becomes profession. आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। Boys or girls hostel facilities भी available हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।